Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary has been granted exemptions from all new EU sanctions that would have harmed Hungarian interests and endangered the security of our country's energy supply, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó, on Wednesday. According to the ministry statement, the minister said that the representatives of the member states had discussed the details of the eighth package of sanctions against Russia in Brussels until the late previous day. He stressed that an exception to the oil price cap mechanism had been achieved for pipeline transport and in the event of an emergency for the maritime transport that triggers it. This year's Yom Kippur celebrations in Israel took place in the shadow of the tension in the West Bank, according to Ynet, the news portal of the Yediot Ahronot newspaper. A closure was imposed on the West Bank-Gaza Strip border from midnight on Monday, with Palestinians only allowed to enter Israeli territory for humanitarian reasons until midnight on Wednesday. In the last few hours, 9 wanted Palestinians were arrested on suspicion of terrorist activities, and a number of weapons were seized in the West Bank, where thousands of soldiers were deployed for the holiday, mainly to monitor the border fence. The police and the army have been put on high alert. On the holiest day of the Jewish calendar, which this year began on Tuesday afternoon and ended on Wednesday evening, a large part of Israel's Jewish population fasted and prayed all day, withholding food and drink in packed synagogues and prayer sites across the country. Israeli archaeologists have discovered 44 pure gold coins believed to have been hidden in the stone wall during the Muslim conquest of Byzantine Palestine in 635 AD. The treasure was found during excavations by the Israel Antiquities Authority at the Banyas archaeological site in the Hermon River Natural Reserve in northern Israel. The coin collection, weighing around 170 grams, was hidden at the base of a stone wall at the time of the Muslim conquest, said Yoav Lehrer, who led the Israel Antiquities Authority excavations. Lehrer added that the find could also provide insight into the state of the economy of the city of Banias during the last 40 years of Byzantine rule. The coin collection is an extremely significant archaeological find, as it comes from an important transitional period in the history of the city of Banias and the entire Levant region, said Eli Escusilo, director of the Israel Antiquities Authority. According to Gabriela Biovsky, most of the coins belong to the Emperor Heraclius, which dates the coin collection to the Muslim conquest. The lower house of the Russian parliament voted unanimously on Monday to approve the treaties on the accession of 4 regions of Ukraine under Russian control to Russia. The State Duma voted unanimously in favor of the treaties with the Donetsk and Luhansk People Republics and the Kherson and Luhansk Oblasts. The referendums on the accession of the 4 regions into Russia and the annexation of the territories are not considered legitimate by any government except Moscow. Following the ratification, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov congratulated the representatives of the 4 regions in the chamber and expressed his conviction that the upper house of parliament would also vote in favor of their accession. Serhiy Haidai, the governor of the Luhansk region in the Donetsk Basin, confirmed on Wednesday that Ukrainian troops had liberated several settlements in the region from Russian occupation. The lifting of the occupation of the Luhansk region has officially begun. Several settlements have already been liberated from the occupation of the Russian army, and Ukrainian forces are already flying Ukrainian flags there, said Serhiy Haidai, governor of the Luhansk region in the Donetsk Oblast, on the Telegram messaging portal. In their latest analysis, experts from the Institute of the Study of War, ISW, in Washington, D.C. wrote, Ukrainian troops have achieved significant successes in the southern Kherson province while continuing to advance eastwards in the Kharkiv and Luhansk regions. The ISW says the Ukrainian counteroffensive is hampering Russia's attempt to advance additional ammunition, reserves, mobilized personnel, and defense equipment. Danish Prime Minister Mette Frederiksen announced on Wednesday that early parliamentary elections will be held in Denmark on the 1st of November. The Social Democrat Prime Minister has caved in to one of her allies, which has threatened to topple the government if early elections are not called. Elections in Denmark will therefore be held 7 months earlier than originally planned. South Korea and the United States carried out a drill with 4 surface-to-surface missiles targeting naval targets. The exercise took place a day after a North Korean medium-range ballistic missile flew over Japan.
It was the first time in 5 years that an incident had triggered Japan's alert system. Authorities in some areas have urged residents to take shelter. The South Korean and U.S. militaries on Wednesday directed 2 short-range ballistic missiles at a virtual target point, the South Korean Joint Chiefs of Staff said. The military also confirmed that during the live fire exercise, a South Korean missile malfunctioned shortly after launch, exploded, and fragments were embedded in the ground. The explosion and subsequent fire caused minor panic and confusion among residents of the coastal town of Gangneung, who were already alarmed by rival North Korea's increasingly provocative weapons test. The South Korean Chief of Staff said there were no casualties in the blast. And finally, for the weather, the forecast for the weekend is for calm, uneventful, frontless, partly cloudy weather with filtered sunshine. Sunday, we'll see heights in the high 20s in many areas. The temperatures will average around 4 to 13 degrees Celsius in the morning and 19 to 22 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn wurden Ausnahmen von allen neuen EU-Sanktionen gewährt, die ungarischen Interessen geschadet und die Sicherheit der Energieversorgung unseres Landes gefährdet hätten, teilte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch mit. Nach Angaben des Ministeriums sagte der Minister, dass die Vertreter der Mitgliedstaaten bis zum späten Vortag in Brüssel die Details des 8. Sanktionspaketes gegen Russland diskutiert hätten. Er betonte, dass eine Ausnahme vom Mechanismus der Ölpreisbegrenzung für den Pipeline-Transport und im Notfall auch für den Seetransport, der diese auslöst, erreicht worden sei. Die diesjährigen Yom Kippur-Feierlichkeiten in Israel fanden im Schatten der Spannungen im Westjordanland statt, wie Ynet, das Nachrichtenportal der Zeitung Yediot Achronot, berichtet. Die Grenze zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen wurde am Montag um Mitternacht geschlossen und Palästinenser durften bis Mittwoch um Mitternacht nur aus humanitären Gründen in israelisches Gebiet einreisen. In den letzten Stunden wurden 9 gesuchte Palästinenser wegen des Verdachts auf terroristische Aktivitäten festgenommen und eine Reihe von Waffen im Westjordanland beschlagnahmt, wo Tausende von Soldaten während des Feiertages vor allem zur Überwachung des Grenzzaunes eingesetzt wurden. Die Polizei und die Armee wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Am heiligsten Tag des jüdischen Kalenders, der in diesem Jahr am Dienstagnachmittag begann und am Mittwochabend endete, fastete und betete ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung Israels den ganzen Tag über und verzichtete auf Essen und Trinken in überfüllten Synagogen und Gebetsstätten im ganzen Land. Israelische Archäologen haben 44 Münzen aus reinem Gold entdeckt, die während der muslimischen Eroberung des byzantinischen Palästinas im Jahr 635 nach Christus in einer Steinmauer versteckt worden sein sollen. Der Schatz wurde bei Ausgrabungen der israelischen Altertumsbehörde in der archäologischen Stätte Banias im Naturschutzgebiet des Flusses Hermon im Norden Israels gefunden. Die Münzsammlung mit einem Gewicht von etwa 170 Gramm war zur Zeit der muslimischen Eroberung am Fuß einer Steinmauer versteckt, sagte Yoav Lehrer, der die Ausgrabungen der israelischen Altertumsbehörde leitete. Lehrer fügte hinzu, dass der Fund auch Aufschluss über die wirtschaftliche Lage der Stadt Banias in den letzten 40 Jahren der byzantinischen Herrschaft geben könnte. Die Münzensammlung ist ein äußerst bedeutender archäologischer Fund, da sie aus einer wichtigen Übergangszeit in der Geschichte der Stadt Banias und der gesamten Levante stammt, sagte Eli Escusido, Direktor der israelischen Altertumsbehörde. Nach Angaben von Gabriela Bijowski stammen die meisten Münzen aus der Zeit des Kaisers Heraklius, was die Münzensammlung in die Zeit der muslimischen Eroberung datiert. Das Unterhaus des russischen Parlaments stimmte am Montag einstimmig für die Annahme der Verträge über den Beitritt von 4 Regionen der Ukraine unter russischer Kontrolle zu Russland. Die Staatsduma stimmte einstimmig für die Verträge mit den Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sowie den Gebieten Cherson und Luhansk. Die Referenden über den Beitritt der 4 Regionen zu Russland und die Annexion der Gebiete werden von keiner Regierung außer Moskau als rechtsmäßig angesehen. Nach der Ratifizierung beglückwünschte der russische Außenminister Sergei Lavrov die Vertreter der 4 Regionen im Plenarsaal und gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass auch das Oberhaus des Parlaments für den sogenannten Beitritt stimmen werde.
Serhii Haidai, der Gouverneur der Region Luhansk im Donetsk-Becken, bestätigte am Mittwoch, dass ukrainische Truppen mehrere Siedlungen in der Region von der russischen Besatzung befreit haben. Die Aufhebung der Besetzung der Region Luhansk hat offiziell begonnen. Mehrere Siedlungen sind bereits von der russischen Armee befreit worden und die ukrainischen Streitkräfte hissen dort bereits ukrainische Flaggen, erklärte Serhii Haidai, Gouverneur der Region Luhansk im Gebiet Donetsk, im Nachrichtenportal Telegram. Die Experten der Institute for the Study of War oder ISW in Washington D.C. schreiben in ihrer jüngsten Analyse, die ukrainischen Truppen haben in der südlichen Provinz Cherson bedeutende Erfolge erzielt, während sie in den Regionen Charkiw und Luhansk weiter nach Osten vorrücken. Dem ISW zufolge behindert die ukrainische Gegenoffensive die Versuche Russlands, zusätzliche Munition, Reserven, mobilisiertes Personal und Verteidigungsausrüstungen nachzurücken. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat am Mittwoch angekündigt, dass in Dänemark am 1. November vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden werden. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin hat einem ihrer Verbündeten nachgegeben, der mit dem Sturz der Regierung gedroht hat, falls keine vorgezogenen Wahlen abgehalten werden. Die Wahlen in Dänemark werden also 7 Monate früher stattfinden als ursprünglich geplant. Südkorea und die Vereinigten Staaten führten eine Übung mit 4 Boden-Boden-Raketen durch, die auf Seeziele gerichtet waren. Die Übung fand einen Tag, nachdem eine nordkoreanische ballistische Mittelstreckenrakete über Japan geflogen war, statt. Es war das erste Mal in 5 Jahren, dass ein Zwischenfall das japanische Alarmsystem auslöste. In einigen Gebieten haben die Behörden die Bewohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Das südkoreanische und das US-amerikanische Militär haben am Mittwoch 2 ballistische Kurzstreckenraketen auf einen virtuellen Zielpunkt gerichtet, wie die südkoreanischen Generalstabschefs mitteilten. Das Militär bestätigte auch, dass eine südkoreanische Rakete kurz nach dem Start eine Fehlfunktion hatte, explodierte und Fragmente in den Boden einschlug. Die Explosion und das anschließende Feuer lösten unter den Einwohnern der Küstenstadt Gangneung, die bereits durch die zunehmend provokativen Waffentests des Rivalen Nordkorea beunruhigt waren, leichte Panik und Verwirrung aus. Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabschefs gab es bei der Explosion keine Verletzten. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird ruhig, ereignislos, frontlos, teilweise bewölkt mit gefiltertem Sonnenschein. Am Sonntag liegen die Höchstwerte in vielen Gebieten über 20 Grad. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 4 bis 13 Grad am Morgen und zwischen 19 und 22 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères Péter Szijjártó a annoncé mercredi que la Hongrie a obtenu des exemptions de toutes les nouvelles sanctions de l'UE qui auraient porté atteinte aux intérêts de la Hongrie et qui auraient mis en danger la sécurité de l'approvisionnement énergétique du pays. Selon le communiqué du ministère, le ministre a indiqué que les représentants des États membres avaient discuté à Bruxelles jusqu'à une heure tardive de la nuit des détails du 8e train de sanctions contre la Russie. Il a souligné qu'une exception au mécanisme de plafonnement des prix du pétrole avait été obtenue pour le transport par oléoduc et, en cas d'urgence, pour le transport maritime. Selon Ynet, le portail d'information du journal Yediot Ahronot, cette année, les célébrations du Yom Kippour en Israël ont été marquées par les tensions en Cisjordanie. En effet, à partir de lundi à minuit, un bouclage a été imposé à la frontière entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, les Palestiniens n'étant autorisés à entrer en territoire israélien que pour des raisons humanitaires jusqu'à mercredi à minuit. Pendant le Yom Kippour, 9 Palestiniens recherchés ont été arrêtés, soupçonnés d'activités terroristes et plusieurs armes ont été saisies en Cisjordanie où des milliers de soldats ont été déployés pour la fête, principalement pour surveiller la ligne frontalière. La police et l'armée sont en état d'alerte.
Lors la journée sacrée la plus importante du calendrier juif, commencée mardi après-midi et terminée mercredi soir, une grande partie de la population juive d'Israël a jeûné et prié dans des synagogues et des lieux de prière aménagés à cette occasion à travers le pays. Des archéologues israéliens ont découvert 44 pièces d'or pur qui auraient été cachées dans un mur de pierre lors de la conquête musulmane de la Palestine byzantine en 635 après Jésus-Christ. Ce trésor a été découvert lors des fouilles menées par l'autorité israélienne des Antiquités sur le site archéologique de Banya, dans la réserve naturelle de la rivière Hermon, située dans le nord d'Israël. La collection de pièces, pesant environ 170 grammes, était cachée au pied de murs de pierre à l'époque de la conquête musulmane, a déclaré Yoav Lerer, qui a dirigé les fouilles pour l'autorité des Antiquités d'Israël. M. Lerer a ajouté que cette découverte pourrait également donner un aperçu de la situation économique de la ville de Banya au cours des 40 dernières années de la domination byzantine. Cette collection de pièces constitue une découverte archéologique extrêmement importante car elle date d'une période cruciale de transition dans l'histoire de la ville de Banya et de toute la région du Levant, a expliqué Eli Escusido, directrice de l'autorité des Antiquités d'Israël. Selon Gabriela Biowski, la plupart des pièces appartiennent à l'empereur Héraclius, ce qui permet de dater la collection des pièces et des monnaies au moment de la conquête musulmane. Lundi, la Chambre basse du Parlement russe a voté à l'unanimité l'approbation des traités sur l'adhésion à la Russie des 4 régions d'Ukraine sous contrôle russe. La Douma d'État a voté à l'unanimité pour les traités conclus avec les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et les provinces de Kherson et de Louhansk. Aucun gouvernement, hormis Moscou, ne considère comme légitime les référendums sur l'adhésion des 4 régions à la Russie et l'annexion des territoires. Après la ratification, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a félicité les représentants des 4 régions présentes dans la salle et s'est dit convaincu que la Chambre haute voterait également en faveur de leur adhésion. Le gouverneur de la région de Louhansk dans le bassin de Donetsk, Sergei Gaïdaï, a confirmé mercredi que dans sa région, les troupes ukrainiennes avaient libéré plusieurs communes de l'occupation russe. La cessation de l'occupation de la région de Louhansk a maintenant officiellement commencé. Plusieurs communes ont déjà été libérées de l'occupation de l'armée russe. Les forces ukrainiennes y font flotter des drapeaux ukrainiens selon un message envoyé sur le portail Telegram pour le gouverneur de la région de Louhansk, situé dans le bassin de Donetsk, Sergei Gaïdaï. Dans leurs dernières analyses, les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre à Washington ont écrit « Les troupes ukrainiennes ont remporté des succès significatifs dans la province méridionale de Kherson, tout en continuant à progresser vers l'est, dans les régions de Kharkiv et de Louhansk. Selon ISV, la contre-offensive ukrainienne entrave les tentatives de la Russie de faire parvenir des munitions, des réserves, du personnel mobilisé et des équipements de défense supplémentaires. Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a annoncé mercredi que des élections législatives anticipées auraient lieu au Danemark le 1er novembre. La première ministre social-démocrate a cédé à l'un de ses alliés qui a menacé de renverser le gouvernement si des élections anticipées n'étaient pas organisées. Ainsi, les élections au Danemark auront lieu 7 mois plus tôt que prévu. La Corée du Sud et les États-Unis ont effectué un exercice avec 4 missiles sol-sol visant des cibles navales. L'exercice a eu lieu le lendemain du survol du Japon par un missile balistique nord-coréen de moyenne portée. C'était la première fois en 5 ans qu'un incident déclenchait le système d'alerte du Japon. Les autorités de certaines régions ont appelé la population à se déplacer vers les abris. Selon l'annonce de l'état-major sud-coréen, mercredi, l'armée sud-coréenne et l'armée américaine ont dirigé 2 missiles balistiques à courte portée vers un point cible virtuel.
L'armée a également confirmé qu'au cours de l'exercice de tir réel, un missile sud-coréen a mal fonctionné peu après son lancement, a explosé et des fragments ont retombé et se sont incrustés dans le sol. L'explosion et l'incendie qui a suivi ont provoqué une légère panique et une certaine confusion parmi les habitants de la ville côtière de Gangneung, déjà inquiètes des essais d'armement de plus en plus provocateurs de la Corée du Nord. Le chef d'état-major sud-coréen a indiqué que l'explosion n'avait fait aucune victime. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le temps sera calme, sans perturbation, avec un ciel le plus souvent nuageux. Les rayons de soleil seront filtrés par des cumulus. Dimanche, les thermomètres montreront à température supérieure à 20 degrés dans plusieurs régions. Les températures moyennes évolueront entre 4 et 13 degrés le matin, entre 19 et 22 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría ha obtenido exenciones de todas las nuevas sanciones de la UE que habrían perjudicado los intereses húngaros y puesto en peligro la seguridad del suministro energético de nuestro país, anunció el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó. Según el comunicado del ministerio, el ministro dijo que los representantes de los Estados miembros habían discutido los detalles del octavo paquete de sanciones contra Rusia en Bruselas hasta última hora del día anterior. Destacó que se había logrado una excepción al mecanismo de limitación del precio del petróleo para el transporte por oleoducto y, en caso de emergencia, cuando el transporte no sea posible, vía oleoducto para el transporte marítimo que lo activa. Las celebraciones de Yom Kippur de este año en Israel tuvieron lugar a la sombra de la tensión en Cisjordania, según Ynet, el portal de noticias del periódico Yediot Ahronot. Ya desde la medianoche del lunes se impuso un cierre en la frontera entre Cisjordania y la Franja de Gaza y los palestinos solo pudieron entrar en territorio israelí por razones humanitarias hasta la medianoche del miércoles. En las horas de Yom Kippur, 9 palestinos buscados fueron detenidos por sospecha de actividad terrorista, así como varias armas fueron incautadas en Cisjordania, donde se desplegaron miles de soldados para la festividad, principalmente para vigilar la valla fronteriza. La policía y el ejército fueron puestos en alerta máxima. En el día más sagrado del calendario judío, que este año comenzó el martes por la tarde y terminó el miércoles por la noche, gran parte de la población judía de Israel ayunó y rezó durante todo el día, absteniéndose de comer y beber en sinagogas y lugares de oración abortados en todo el país. Arqueólogos israelíes han descubierto 44 monedas de oro puro que se cree que estaban ocultas en un muro de piedra durante la conquista musulmana de la Palestina bizantina en el año 635 DC. El tesoro fue encontrado durante las excavaciones realizadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel en el yacimiento arqueológico de Banías, en la Reserva Natural de Río Hermón, en el norte de Israel. La colección de monedas, que pesa unos 170 gramos, estaba escondida en la base de un muro de piedra en la época de la conquista musulmana, dijo Yoav Lerer, que dirigió las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Lerer añadió que el hallazgo también podría aportar información sobre el estado de la economía de la ciudad de Banías durante los últimos 40 años del dominio bizantino.
La colección de monedas es un hallazgo arqueológico extremadamente significativo, ya que procede de un importante periodo de transición en la historia de la ciudad de Manías y de toda la región levantina, dijo Eli Escusido, director de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Según Gabriela Biovsky, la mayoría de las monedas pertenecen al emperador Heraclio, lo que sitúa la colección de monedas en la época de la conquista musulmana. La Cámara Baja del Parlamento ruso votó el lunes por unanimidad la aprobación de los tratados de adhesión a Rusia de 4 regiones de Ucrania bajo control ruso. La Duma estatal votó unánimemente a favor de los tratados con las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk y las regiones de Gerson y Lugansk. Los referendos sobre la adhesión de las 4 regiones a Rusia y la elección de los territorios no son considerados legítimos por ningún gobierno excepto por Moscú. Tras la ratificación, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, felicitó a los representantes de las 4 regiones en la Cámara y expresó su convicción de que la Cámara Alta del Parlamento también votaría a favor de su adhesión. Serhiy Haidai, gobernador de la región de Luhansk en la cuenca de Donetsk, ha confirmado este miércoles que las tropas ucranianas han liberado varios asentamientos de la ocupación rusa en la región. El levantamiento de la ocupación de la región de Luhansk ha comenzado oficialmente también. Varios asentamientos ya han sido liberados de la ocupación del ejército ruso y las fuerzas ucranianas ya odean allí banderas ucranianas, escribió Serhiy Haidai, gobernador de la región de Luhansk, en la región de Donetsk, en el portal de mensajería Telegram. En su último análisis, los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington, D.C., escribieron: las tropas ucranianas han logrado éxitos significativos en el sur de la provincia de Gerson, mientras continúan avanzando hacia el este de las regiones de Kharkov y Luhansk. El ISB afirma que la contraofensiva ucraniana está obstaculizando los intentos de Rusia de avanzar con municiones adicionales, reservas, personal movilizado y equipos de defensa. La primera ministra danesa Mette Frederiksen anunció el miércoles la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas en Dinamarca el 1 de noviembre. La primera ministra socialdemócrata ha cedido ante uno de sus aliados que ha amenazado con derrocar al gobierno si no se convocan elecciones anticipadas. Por tanto, las elecciones en Dinamarca se celebrarán 7 meses antes de lo previsto inicialmente. Corea del Sur y los Estados Unidos realizaron un simulacro con 4 misiles tierra-superficie dirigidos a objetivos navales. El ejercicio tuvo lugar un día después de que un misil balístico de alcance intermedio norcoreano sobrevolara Japón. Era la primera vez en 5 años que una incidencia activaba el sistema de alerta de Japón. Las autoridades de algunas zonas han instado a los residentes a refugiarse. Los ejércitos de Corea del Sur y de los Estados Unidos dirigieron el miércoles 2 misiles balísticos de corto alcance hacia un punto de destino virtual, dijo el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Los militares también confirmaron que durante el ejercicio de bombardeo de precisión, un misil surcoreano falló y se estrelló poco después del lanzamiento y los fragmentos se incrustaron en el suelo. La explosión y el posterior incendio causaron pánico y confusión entre los residentes de la ciudad costera de Gwaneung, que se estaba alarmado por las pruebas armamentísticas cada vez más provocativas de su rival Corea del Norte. El jefe de Estado Mayor surcoreano dijo que la explosión no causó víctimas. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana será tranquilo, sin frente, variablemente nublado y soleado, mayormente con cirros. El domingo se registrará máxima de hasta 20 grados en muchas zonas. La temperatura media será de 4 a 13 grados por la mañana y de 19 a 22 grados por la tarde.
Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gtv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה קיבלה פטור מצעדי הסנקציות החדשים של האיחוד האירופי נגד רוסיה, שהיו פוגעים באינטרסים ההונגרים ומאיימים על ביטחון אספקת האנרגיה של הונגריה. כך הודיע שר החוץ והמסחר פטר סיארטו ביום רביעי. לפי דעת משרד החוץ, נציגי המדינות החברות דנו בפרטי חבילת הסנקציות השמינית נגד רוסיה עד למחרת היום בבריסל. הוא הדגיש כי ניתן לקבל אפשרות להימנע מהצגת מנגנון תקרת הנפט במקרה של הובלת גז דרך צינורות, ובמקרה חירום במקרה שהדבר הופך לבלתי אפשרי, גם במקרה של הובלה ימית. יום הכיפורים מתקיים השנה בישראל בצל המתיחות בגדה המערבית, כך דווח בפורטל החדשות של ידיעות אחרונות ynet. סגר החל בגבולות הגדה המערבית ורצועת עזה מחצות ביום שני. פלסטינים יכלו להיכנס לישראל רק מסיבות הומניטריות עד חצות ביום רביעי. 9 פלסטינים נעצרו בחשד לפעילות טרור ונתפסו מספר כלי נשק בגדה המערבית, בה נפרסו אלפי חיילים לקראת החגים, בעיקר למעקב אחר גדר הגבול. המשטרה והצבא דיווחו על הגברת הכוננות. ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי שהחל השנה ביום שלישי אחר הצהריים והסתיים ביום רביעי. ארכיאולוגים גילו 44 מטבעות זהב טהור שהוסתרו בקיר אבן במהלך הכיבוש הביזנטי המוסלמי של ישראל בשנת 635 לפני הספירה. האוצר נמצא בחפירות של רשות העתיקות באתר ארכיאולוגי בניאס בשמורת הטבע נחל החרמון בצפון הארץ. אוסף המטבעות במשקל של כ-170 גרם הוחבא בבסיס חומת אבן במהלך הכיבוש המוסלמי. כך אמר יואב לרר שהוביל את החפירות עבור רשת העתיקות. לרר הוסיף כי הממצא יכול לספק גם תובנה לגבי מצב הכלכלה של העיר בניאס במהלך 40 השנים האחרונות של השלטון הביזנטי. אוסף המטבעות הוא ממצא ארכיאולוגי חשוב ביותר, שכן הוא מגיע מתקופת מעבר חשובה בתולדות העיר בניאס וחבל הלבנט כולו. כך אמר אלי אסקיודו, מנהל רשות העתיקות. לדברי גבריאלה ביז'ובסקי, רוב המטבעות שייכים לקיסר ארקליוס, שמתארך את אוסף המטבעות לתקופת הכיבוש המוסלמי. ביום שני הצביע הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי פה אחד על האמנות בנוגע להצטרפות 4 האזורים האוקראינים לרוסיה. הפרלמנט הרוסי, הדומה, הצביע בו זמנית ופה אחד על ההסכם שנחתם עם הרפובליקות העממיות והמחוזות החדשים. משאל העם על הצטרפותם של 4 האזורים לרוסיה, כמו גם סיפוח השטחים, אינו נחשב לגיטימי על ידי אף ממשלה מלבד מוסקבה. לאחר האישור, שר החוץ הרוסי סרגי לברוב בירך את נציגי 4 האזורים בחדר הישיבות והביע את אמונתו כי גם הבית העליון יצביע בעד הצטרפותם. סרגי חיידי, מושל מחוז לוהנסק הממוקם באגן דונגייצק, אישר ביום רביעי כי חיילים אוקראינים שחררו מספר יישובים מאזור הכיבוש הרוסי. סוף הכיבוש של חבל לוהנסק החל כעת באופן רשמי. מספר יישובים כבר שוחררו מהכיבוש הרוסי. כוחות אוקראינים כבר מרימים את דגלי אוקראינה. כך כתב סרגי חיידי בפורטל ההודעות של טלגרם. בניתוח האחרון שלהם, מומחים מהמכון לחקר המלחמה ISW בוושינגטון כתבו: החיילים האוקראינים השיגו הצלחות משמעותיות באזור דרום חרסון, תוך שממשיכים להתקדם מזרחה באזורי חרקוב ולוהנסק. מתקפת הנגד האוקראינית פוגעת בניסיונותיה של רוסיה להשיג אמצעי לחימה נוספים, כמו אספקה חיילי מילואים וציוד הגנה. ראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן הודיע ביום רביעי כי בחירות מוקדמות לפרלמנט יתקיימו בדנמרק ב1 בנובמבר. ראש הממשלה הסוציאל דמוקרטית נכנעה אפוא לאחת ממפלגות הקואליציה שאיימה להפיל את הממשלה אם לא יקיימו בחירות מוקדמות. לפיכך הבחירות בדנמרק יתקיימו 7 חודשים מוקדם מהמתוכנן. דרום קוריאה וארצות הברית ערכו תרגילים עם 4 טילי קרקע המכוונים למטרות ימיות. התרגיל הגיע יום לאחר שטיל בליסטי צפון קוריאני לטווח בינוני טס מעל יפן. לראשונה מזה 5 שנים אירעה תקרית שהפעילה את מערכת ההזעקה של יפן. באזורים מסוימים קראו שלטונות לאוכלוסייה לרדת למקלטים. צבא דרום קוריאה וארצות הברית ירו ביום רביעי כל אחד 2 טילים בליסטיים קצרי טווח לעבר נקודת יעד וירטואלית. כך אמר המטה הכללי של דרום קוריאה. הצבא גם אישר כי במהלך תרגיל האש החיה טיל דרום קוריאני התקלקל לזמן קצר לאחר שיגור, התפוצץ וחתיכות ממנו נפלו לאדמה. הפיצוץ והשרפה שלאחר מכן גרמו לבהלה קלה ובלבול בקרב תושבי עיר החוף קונגון, כשכבר היו מעוררים עקב ניסיון נשק פרובוקטיביים יותר ויותר של צפון קוריאה. הרמטכ"ל הדרום קוריאני אמר כי לא היו נפגעים בפיצוץ.
ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. סוף השבוע חזוי להיות רגוע, חסר אירועים, ללא חזית, עם מזג אוויר מעונן חלקית. ביום ראשון נוכל למדוד טמפרטורות מעל 20 מעלות במקומות רבים. ממוצע חזוי להיות 4 עד 13 מעלות בבוקר ובין 19 ל-22 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.